Say Riberal family the best. Riberal family the best. Yeah, let's go. Lang actually naman sa Rafaela. Convoy with Fortuner. Buhay ka. Let's go. Drive. Malamig. Morning, may bukya. Hapon, may walang bukya. Happy na naman na akong baby. Mga boss, gabi na. Matunan na naman kita sa natong vlog for tonight. Food trip here in Rafaela. The best. Second rice and rice. Pag Pinoy talaga, more on rice. Ako naman dito sa Rafaela kay Havel while you are eating may music, kumbaga napapasayaw ka. Dito naman tayo mga boss. Night time. Eager. Kaya dalit-dalit na naman, nakaduata kami sa. Walang kasing sarap ang pale tuwing. Ha? Hi. Actually, irog sini sa ano, Boracay. Irog sini. Makakatukam sa Boracay. Igwa man balod, igwa man palan. Bili mami, manamit daw ang pulutan kanina. Gaano kanamit kaysa sa akon? Di ba? Siya na cancer. Siyempre na ano? Ako.